मक्का से करबला का फासला तकरीबन 1731 किलोमीटर है। ये फासला गूगल मैप के मुताबिक 18 घंटे बजरिया मशीनरी मतलब गाड़ी वगैरह में तय किया जा सकता है, मगर आज से 1381 साल पहले ये फासला एक मुश्किल और तकलीफ देह रास्ता था, जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र 8 ज़िलहज 60 हिजरी यानी 10 सितंबर 680 ईस्वी को अपने अहले खाना के साथ शुरू किया। सफ़र शुरू करने के बाद तारीख की किताबों में 14 मुख्तलिफ मकामात का जिक्र मिलता है, जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पड़ाव किया या मुख्तलिफ लोगों से मिले और या लोगों से खिताब किया। इस वीडियो में उन 14 मकामात का सरसरी जिक्र किया जाएगा ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें सफ़र और रास्ते की थोड़ी आगाही हो सके। पहली जगह सफ़ा, ये पहला मकाम था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस जगह पर अरब के मशहूर शायर अल फरज़दिक से मिले और उससे कूफा के हालात पूछे। शायर बोला, कूफा वालों के दिल आपके साथ हैं और उनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। शायर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा जाने से रोका, मगर इमाम अपना सफ़र शुरू कर चुके थे। दूसरी जगह ज़ाते अर्क, मक्का से कूफा जाते हुए ये दूसरा मकाम है जो मक्का से तकरीबन 92 किलोमीटर पर है। इस मकाम पर इमाम अपने कज़न अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र से मिले और इस मकाम पर अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र ने अपने दोनों बेटों औन और मोहम्मद को इमाम की खिदमत में पेश किया और साथ ही इमाम को कूफा जाने से रोका, जिस पर इमाम ने जवाब दिया, मेरी मंजिल अल्लाह के हाथ। तीसरी जगह बतनुर रोमा, ये मकाम ज़ाते अर्क से कुछ किलोमीटर आगे है। यहाँ इमाम ने कैस बिन मुशीर के हाथ कूफा वालों को ख़त लिखा और यहाँ इमाम की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मती से हुई जो इराक़ से आ रहा था। अब्दुल्ला ने इमाम को आगे जाने से रोका और बोला, कूफा वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो अहले वफ़ा में से नहीं। मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र जारी रखा। चौथी जगह ज़रूर, हिजाज़ की पहाड़ियों पर ये एक छोटा सा टाउन था और यहाँ पर हिजाज़ की पहाड़ियों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और अरब का तपता रेगिस्तान शुरू होता है। यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात ज़ुहैर इब्ने कैन से हुई। उसे जब पता चला कि इमाम किस मकसद के लिए जा रहे हैं तो उसने अपना तमाम सामान अपनी बीवी के हवाले किया और उसे कहा कि तुम घर जाओ, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इमाम के साथ कत्ल हो जाऊं। पांचवी जगह जुबाला, इस मकाम पर इमाम की मुलाकात दो आदमियों से हुई जिनका ताल्लुक़ अरब के कबीला असदी से था। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफा वालों के हाथों जनाब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर दी। इमाम ने फरमाया, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं और बेशक वो हमारी कुर्बानियों का हिसाब रखने वाला है। इस मकाम पर इमाम ने अपने साथ चलने वालों को बताया कि जनाब मुस्लिम और जनाब हानी को शहीद कर दिया गया है और कूफा वाले हमारी नुसरत नहीं करेंगे। इमाम ने इस मकाम पर फरमाया, जो छोड़कर जाना चाहता है वापस चला जाए। बहुत से कबाइल जो रास्ते में इमाम के साथ इस उम्मीद पर चल पड़े थे कि उन्हें मालो दौलत मिलेगी, इस मकाम पर इधर उधर बिखर गए और वापस अपने घरों को लौट और इमाम के साथ उनके अहले खाना समेत तकरीबन 50 लोग रह गए। बतनुल अकीक, इस मुकाम पर इमाम अकरमा कबीले के एक आदमी से मिले जिसने इमाम को आगाह किया कि कूफा में आपका कोई दोस्त नहीं, कूफा को यजीद के लश्कर ने घेरे में ले लिया है और उसके दाखिली और ख़ारिजी दरवाज़े बंद कर दिए हैं और कूफा तशरीफ़ ना ले जाएं। यहाँ भी इमाम ने अपना सफ़र जारी रखा। सातवीं जगह सुरात, इस मकाम पर इमाम ने रात बसर की और सुबह अपने काफ़िले से कहा कि जितना पानी हो सकता है साथ ले लें। आठवीं जगह
شراف۔ اس مقام پر امام کے ساتھیوں میں سے ایک چلایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ امام فوراً قافلے کا رخ موڑ کر قریب ایک پہاڑ کے پیچھے لے گئے۔ 9ویں جگہ ذو حسن۔ اس مقام پر امام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا: او اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو اور اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ حر کے لشکر نے امام کو واپس نہیں جانے دیا اور انہیں گھیر کر کوفہ کی بجائے کربلا کی طرف لے گئے۔ 10ویں جگہ بیضا۔ امام اگلے دن بیضا پہنچے اور اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا: لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اور اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، تو وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا: لوگو، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود شرع کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے اور تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا: اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو اور ان قریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام کی تقریر سن کر حر نے امام سے کہا: اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا: تم مجھے موت سے ڈراتے ہو اور کیا تمہاری شقاوت اس حد تک پہنچے گی کہ مجھے قتل کر دو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ امام کو کربلا کی طرف گھیر کر لے جاتے رہے۔ 11ویں جگہ عزیب الحجنات۔ اس مقام پر امام کی ملاقات ترمہ بن عدی سے ہوئی، جس نے امام کو کوفے والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام پہلے ہی جانتے تھے، اور امام سے اپنے ساتھ کوہ آجہ چلنے کی درخواست کی تاکہ امام وہاں پناہ لے سکے۔ امام نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے اور اب ہم اس عہد سے پھر نہیں سکتے۔ 12ویں جگہ کسر بنی مقاتل۔ فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام راستے میں کسر بنی مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا: بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
इमाम के 18 साला बेटे अली अकबर इमाम के करीब आए तो इमाम ने फरमाया कि उन्होंने ख्वाब में किसी को कहते सुना है कि ये लोग उन्हें कत्ल करने वाले हैं, जिस पर जनाब अली अकबर ने इमाम को तसल्ली दी और फरमाया, क्या हम सीधे रास्ते पर नहीं हैं? 13वीं जगह नैनवा। इस मकाम पर हुर को इब्ने ज़याद का ख़त मिला जिसमें उसने लिखा था कि इमाम जहाँ हैं उन्हें वहीं रोक लो और उन्हें ऐसी जगह उतरने पर मजबूर कर दो जहाँ पानी और हरियाली ना हो। हुर ने इमाम को इब्ने ज़याद के ख़त से आगाह किया। आपने फरमाया, हम अपनी मर्ज़ी से नैनवा में खैमा जन होंगे, जिस पर हुर ने कहा कि इब्ने ज़याद के जासूस हर चीज़ की निगरानी कर रहे हैं, लिहाजा मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता। फिर इमाम का काफिला एक मकाम पर पहुंचा तो इमाम ने पूछा, इस जगह का क्या नाम है? किसी ने जवाब दिया, करबला। इमाम ने फरमाया, ये करबो बला की जगह है, ये वो जगह है जहां हमें कत्ल किया जाए। 14वीं जगह करबला। इमाम के हुक्म पर करबला के मैदान में खैमे गाड़ दिए गए। दरियाए फुरात खैमों से कुछ मील के फासले पर था और ये 2 मुहर्रम 61 हिजरी का दिन था और ईसवी कैलेंडर पर 3 अक्टूबर 680 की तारीख थी। इस वीडियो में करबला के हालात तफसीलन बयान नहीं किए गए। इस वीडियो का मकसद इमाम के मक्का से करबला तक के सफ़र में आने वाली मनाजिल और चीदा चीदा वाक़यात का जिक्र करना था, ताकि जो लोग नहीं जानते उन्हें 1731 किलोमीटर के इमाम के इस सफ़र की थोड़ी आगाही हो।